Hello, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. So today, I'm going to tell you or to teach you about basic grammar, that is the difference between simple past tense and present perfect tense. Jadi, kita mau tahu kan, apa sih bedanya? Kira-kira memakai simple past tense atau present perfect tense? So, before you continue, please subscribe and like my YouTube channel. Okay, are you ready? Let's start. So today we are going to study about the difference between time actually. Jadi ada kegiatan yang hanya berlangsung pada masa lampau, lalu ada kegiatan yang masih ada hubungan antara masa lampau past tense dengan present. Jadi kalau hanya untuk kegiatan masa lampau itu namanya simple past tense. Tetapi kalau kegiatan itu masih ada seperti waktu yang digunakan antara misalnya dihitung selama 1 jam atau mulai dari kemarin atau sejak tahun lalu, that's what we call present perfect tense. Mulai ada gambaran ya. So now let's see. How do we see the difference? How to differentiate? Pertama yang kita lihat adalah penggunaan kata kerja or the verb. And the second one adalah time atau waktunya. Untuk past tense biasanya kita menggunakan verb to ya atau dengan menggunakan kata bantu was atau were. Sedangkan untuk time itu kita biasanya menggunakan waktu yang tertentu. Contohnya di sini yesterday. And then for present perfect tense, kita menggunakan kata have atau has plus verb 3. And contohnya di sini adalah for a week. Jadi there are two main differences. The first one is the verb one and the second one is the time signals. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Kok bisa begitu? Let's see. Dalam bahasa Inggris itu kita memiliki 3 jenis, bahkan 4 sebenarnya dengan bentuk ing ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Nah, yang saya berikan di sini adalah contoh dari verb 1, 2, and 3 dalam bentuk irregular verb. Berarti yang berubah secara tidak beraturan. Kalau yang beraturan itu tinggal ditambahkan ed. Contoh kata study itu berubah hanya menjadi studied. Jadi dia tetap. Kata stop itu berubah menjadi stopped, ditambahkan ed. Tetapi kata kerja yang saya berikan di sini itu berubah tidak beraturan. Semuanya both regular and irregular need your comprehension, berarti harus dihafal. Ini saya berikan contoh, kalau Anda mempunyai buku bahasa Inggris dari pemerintah, itu ada di halaman 139 ya, saya ambilkan dari situ. Contoh, kata break berubah menjadi broke and broken. Kata give berubah menjadi gave and given. And then the word know, knew, known, see, saw, seen, shake, shook, shaken, drink, drank, drunk, and grow, grew, grown. Jadi ada break, broke, broken. Nah itu penggunaannya nanti akan berbeda ya. Lalu kita lihat dulu ya, tadi ada kata kerja, lalu yang tidak memakai kata kerja. Yang seperti apa itu? Biasanya kalimatnya yang tidak memakai kata kerja, maka kita memberikan bantuan dengan menggunakan kata was atau were. Nah, some of you maybe are not familiar with this. Yang mana yang pakai was, yang mana yang pakai were. So you see here, I put some subjects here, and you can see that there are some subjects followed by was, lalu ada yang followed by were. Jadi kalau I itu pakai was, kalau she, he, it, tunggal ya, itu kita pakai was.
Lalu kalau yang were, biasanya itu adalah bentuk plural. Contoh, mereka, they, we, kami. Nah, kalau you itu pengecualian ya, itu orang kedua. You itu pakai were, bukan pakai was. Tapi ada juga yang kamu, itu tetap you. Itu pakai were ya juga. Lalu Ali and Ani menggunakan were. Ali and you menggunakan were. Sekarang coba, kalau the student, ya pakai was. Kalau the students, pakai were, betul. Kalau a book, pakai was, betul. Kalau pakai books, betul, memakai were. Jadi sudah bisa ya membedakan antara was dengan were. Sekarang kita lihat di contoh dulu ya. Contoh dari kalimat dengan menggunakan nonverbal dulu ya, yang lebih gampang. Ini adalah seperti ini. So you see here, I was at school when you called me. Pemakaian was itu karena diikuti dengan kata at school, bukan kata kerja, tetapi keterangan tempat. Jadi nonverbal sentence ini bisa berupa noun, an adjective, lalu an adverb atau keterangan. Ya, jadi I was at school ini keterangan tempat. I was at school when you called me. Lalu he was sad, ini adjective. He was sad while listening to the song. The students were excited about their new teacher. Excited, happy, ya. It was a gift from my mom for you last year. A gift, kata benda ya. A baby was in that room before. So was here itu diikuti oleh in that room, keterangan tempat. Lalu two girls were dancers from my village. Were di sini diikuti oleh kata benda, yaitu dancers. Jadi jelas ya, untuk simple past tense ada yang menggunakan non-verbal sentence dan dibantu dengan kata was atau were. Okay, is it clear? Can we continue? Kita balik lagi ya ke penggunaan kata kerja dengan past tense dan present perfect ya. Jadi kalimat yang menggunakan kata kerja atau verbal sentence. Nah, untuk past tense biasanya langsung menggunakan kata kerja kedua. Saya balikan lagi. Tadi kata kerja kedua yang mana? Yang di sini ya, yang verb to di sini. Oke. Sedangkan untuk present perfect dia menggunakan have atau has tambah kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga yang di mana? Ini satu, ini dua, yang ini yang ketiga ya. Oke. Now let's see here. Penggunaan have atau has. Seperti yang tadi, penggunaan was atau were ada aturannya. Aturannya sedikit berbeda, harus dihafal. Kalau aturan untuk has itu orang ketiga. He, she, it, Ani, Irun misalnya itu menggunakan has. He has, she has, it has, Ani has, Irun has. Tetapi kalau untuk menggunakan have, you can use subject they have, we have, I have, you have, Ali and I have, Ali and you have. Jadi ada perbedaan antara have dan has. Nah pertanyaannya bagaimana ya? Kalau misalnya a student itu kata gantinya he atau she, maka pakai has. Kalau some students itu kata gantinya adalah they, maka memakai have. Lalu kalau my mom and I, my mom and I kata gantinya adalah we, dan you use have. Kalau my mom and my dad, my mom and my dad berarti they. Nah, berarti kata ganti menggunakan have. Sampai di sini jelas ya? Okay, so let's practice. My school has, that's right. Some schools have, that's right. A program has, that's right. Some teachers, that's right, menggunakan have. You,
Ya, menggunakan have. Jelas ya? Mari kita lanjutkan. Nah, mari kita lihat contohnya. Jadi dalam contoh penggunaannya, perhatikan yang sudah saya garis bawahi, the word that has been underlined here. Ini sudah menggunakan time signals-nya juga sudah ada ya. Sekarang kita fokus ke kata kerjanya dulu. Contoh untuk past tense, I drank, ini kata kerja kedua, I drank a glass of juice this morning. The students shook hands each other. Shook dengan drank, they belong to verb 2. And for present perfect tense, my boss has drunk 3 glasses of coffee since this morning. Jadi sejak tadi pagi udah minum 3 gelas. Mungkin sampai nanti malam berapa gelas ya. And then the students have shaken hands each other after they meet. So they have shaken each other after they meet ya, sudah berjabatan tangan. Oke. So pay attention that past tense itu menggunakan kata kerja kedua, sedangkan untuk present perfect tense kita menggunakan kata kerja yang ketiga. Jangan lupa ada have atau has. Nah, saya mau memberikan lagi, I give you some tips about time signals. So let's see here. Nah, contoh penggunaan past tense itu ada yesterday, kemarin, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Lalu menggunakan kata last, lalu. Last Sunday, last week, last month, last year, tapi bukan last month ya. And then atau one atau an. Misalnya, a month ago, an hour ago, a year ago, 1 week ago, ya, a week ago. Oke, and then kita menggunakan kata past. Misalnya, we can say that past event, ya, and then biasanya kita pakai last year, ya, atau a year ago. Lalu bisa juga menggunakan kata always, usually, frequently, atau adverb of frequency lainnya. Oh, biasanya adanya di present. Ya, bisa juga kita pakai di past tense. Nanti kita bahas, lihat lagi ya. Misalnya, he always helped me before he became a worker in that company misalnya. Nah, ini kata always itu dulu, tapi tidak lagi sekarang. Atau juga dengan menggunakan kata when atau while, ya. Ini adalah contoh dari penggunaan adverbial of time for past tense atau time signals for past tense. Now we continue to the next, that is present perfect tense. Nah, for present perfect tense, you can see that there are some time signals here. We can see already, never, ever, just, once, twice, 3 times, so far, since, not yet, for a week. Biasanya pakai for, finally, never, ever, already, just. Ini bisa kita lihat bahwa mereka menggunakan present perfect tense. Jadi kita lihat dulu ya contohnya. Here. Nah, ini langsung kita praktek ya. Coba jawab apa correct atau incorrect. So, let's see, correct or incorrect. They had another birthday dinner last Saturday night. Kira-kira betul atau salah? Dengan menggunakan last Saturday night, lalu kata kerjanya adalah had. Berarti past tense. Betul. Iya, this is correct. Number 2, my mom and dad visited some interesting tourist attractions during their last visit to Bali last week. Last week, lalu kata kerjanya visited. Correct or incorrect? Yeah, correct. Next, number 3, don't touch the wall. I have just painted it 2 days ago. So let's see. Kalau kita pakai 2 days ago, maka tidak memakai have. Berarti incorrect ya. Harusnya I just painted it 2 days ago. Atau I have just painted it since for 2 days. Atau ya. Next, number 4. They have started their own business since 2019. Correct or incorrect?
That's right, correct. Number 5. When I was a child, my mom used to read a story for me. When I was a child, ada keterangan when I was a child, past tense. Lalu di sini kata kerja utamanya adalah used to read. Correct or incorrect? That's right, correct. And the last one, last December, Dominic has finished his school project in the countryside. Kenapa incorrect? Ya, karena dia menggunakan kata has finished. Harusnya finished saja. Atau you can say if you want to use has finished since December. So you can say Dominic has finished his school project in December since December. Or for about 1 year. Misalnya, kita ganti ya. Oke, sampai di sini jelas? Okay, now let's see the next exercise. Here. Coba dipikir. Number 1, have you finished atau did you finish ya? Ada keterangan. Ya. Yeah. Betul sekali, kita menggunakan have you finished painting the bedroom yet? Not yet, I'll finish it tomorrow. Number 2, memakai have arrived atau arrived last week. And then for 5 days. Ya, dipikir dulu. Very good. So it must be we arrived last week. We have been here for 5 days. Now the next. Ini menggunakan I've never seen atau I never saw him behave like this before. That's right. I've never seen him behave like this before. Very good. Sudah baik ya? Now let's continue to the next. Kalau sudah tahu penggunaannya, mari kita membaca. Let's see the text ya. Untuk yang mempunyai buku, silakan melihat pada teks Malin Kundang, paragraf yang pertama ya. So, tugas Anda membaca dulu. You read this. Once upon a time. Ini baru paragraf pertama ya. However, as they were only fisherman's helper, they still live in poverty. Poverty itu artinya miskin ya. Oke, Malin Kundang and his mother. Tugasnya apa? You are to make sentence by using simple past tense or present perfect tense from the story of Malin Kundang. Kira-kira seperti apa ya ceritanya nanti? Cerita ini kamu you transform into simple past tense and present perfect tense, but by using your own sentence. I give you time to think. You read this. Okay. Kalau sudah, saya berikan bantuan, memberikan contoh, but I want you to do it or to read the whole story, and you can make your own examples later on. Nah, ini contohnya yang sudah jadi, yang sudah saya buatkan. So you can see, yeah. Malin Kundang and his mother lived in a village. They were very poor. They have already worked hard to earn their living, untuk mencari nafkah. To earn living itu mencari nafkah, but they were still very poor. Malin Kundang has grown up into a young man. Ya, sudah bertumbuh. And his mother was old, wet, and weak. Yeah, this is a very good story, but not a very nice ending. But you have to read because it's one of the story that you have in Indonesia. So that is the way you can put into context bagaimana menggunakan simple past tense dan juga present perfect tense. Okay, semoga I hope this explanation is clear enough and you can ask me question whenever you meet me in school, okay? Or maybe you can type your question on my YouTube channel. Thank you for joining me and see you again next time and have a good day. Bye-bye.